Bonsoir, salam alaikum, معكم Mourad. Alors, vous allez prendre le livre pour communiquer en français, cinquième année du primaire. Alors, الدرس ديالنا ديال اليوم هو la conjugaison, l'impératif des verbes usuels du premier groupe. Alors, اللي ما عرفش usuel كنقصدوا بها les verbes qu'on utilise souvent، يعني الافعال اللي كنستعملوا يعني بزاف. Alors, دزت مباشرة للتمارين. En même temps غادي نشرح لكم. الوغ قال لك هنا جو سولين لي فيرب. الوغ جو سولين يعني غادي ندير واحد السطر على لي فيرب كونجوغي او بريزون دو لامبيراتيف اي جانديك لور انفينيتيف. لور انفينيتيف يعني الصيغه اللي ما مصرفينش فيها. الوغ عندنا الجمله الاولى اسومي فوتر ريسبونسابيلتي، تحمل مسؤوليتك. الوغ لو فيرب عندي هنايا هو اسومي. اسومي assumer. إذن هذا هو le verbe conjugué au présent de l'impératif. Alors l'infinitif ديالو هو assumer. Le verbe assumer est un verbe du premier groupe. عنده ER à la fin. Assumez votre responsabilité. تحمل مسؤوليتك. واحد la petite remarque. Alors le verbe à l'impératif se conjugue à la deuxième personne du singulier. Il y a tu qui تصرف tu وكيتصرف nous la première personne du pluriel وكيتصرف vous la deuxième personne du pluriel. هادو هما les trois personnages ou bien les trois pronoms personnels. هادو هما les trois pronoms personnels كنصرفوا فيهم اللي كيتصرف فيهم l'impératif tu ou nous ou vous. La deuxième phrase parlons de nos droits. parlons يعني نتحدث عن حقوقنا. Alors le verbe هو parlons هنا مصرف على la première personne du pluriel. Alors l'infinitif ديالو هو le verbe parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. C'est un verbe du premier groupe. La troisième phrase, accomplissant sa tâche. Accomplissant, يعني لنقوم بهذه المهمة. Accomplissant, alors le verbe, je vais souligner le verbe à l'impératif ou accomplissant, il est conjugué à la première personne du pluriel, les yanou. Alors l'infinitif ديالو هو accomplir. وبالتالي accomplissant est un verbe du deuxième groupe. Pratiques-tu un sport de façon régulière? Pratiques-tu un sport de façon régulière? Alors, on a dit la version du sujet. Alors, le verbe pratique. Pratiques-tu? Pratiques-tu? Alors, est un verbe du premier groupe, le verbe pratiquer. Applaudis ton camarade. يعني صفق على صاحبك. Applaudis. Le verbe applaudir. Applaudis. Applaudir. D'accord? Alors, assumer, assumer, parler, accomplir, pratiquer, applaudir. Deuxièmement, je conjugue. يعني هنا غادي نقوم بلا conjugaison بتصريف الأفعال. Je conjugue chacun des verbes mis entre parenthèses au présent de l'impératif. Alors, on a l'impératif qui تصرف tu, nous, vous, à la personne demandée. Alors, arrêter. Le verbe arrêter est un verbe du premier groupe. La deuxième personne du singulier. J'arrête, tu arrêtes. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Alors, on a E à la fin. Agir. En première personne du pluriel. Il y a nous. Agissant plus vite possible. Alors, agir. La première personne du pluriel, il y a agissant. Encourager, un verbe du premier groupe. La deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, il y a vous. Encourager. Alors vous, le verbe qu'on dit le EZ. Encourager les joueurs de votre équipe. Alors, بالنسبة la première personne du pluriel, nous, دائما le verbe كيكون عنده ONS. وفي vous كتكون عنده EZ. هنا عندي parler. Parler, فاش غنصرفوها la deuxième personne du pluriel. Alors, chez la deuxième personne du pluriel, il y a vous. D'accord? Il y a un dire comme un V. La deuxième personne du pluriel, il y a vous. Alors, vous, il y a vous. Alors, parler, on dit EZ. Vous, quand on dit le verbe EZ. Alors, parlez doucement, s'il vous plaît. يعني تحدث بهدوء من فضلك. Remplir, deuxième personne du singulier. Alors, deuxième personne du singulier, il y a tu. Alors, remplir, la deuxième personne du singulier, on dit remplis bien ce formulaire. Remplis bien ce formulaire. يعني عمر مزيان هاد الورقه الفورمولير يعني ورقه ماشي كتكون فيها المعلومات ديالك.
Alors, باش نعاودو هنا arrête deuxième personne du singulier il y a tu. Agir première personne du pluriel il y a nous. Encourager deuxième personne du pluriel il y a vous. Alors, prenez la deuxième personne du pluriel vous. Ou deuxième personne du singulier il y a tu. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la rubrique je m'évalue. Alors, قلنا بان غير واحد une petite remarque. Alors بالنسبه للامبيراتيف ليش كيصلح اذا الانسان غادوني ان اوردر اما امر او لا ان كونساي ولا اون ديفونس ولا اون انترديكسيون. داكوغ غير باش تكونوا يعني عارفين اش كيعنيو بالامبيراتيف. مثلا ملي كنقول لك اريت دو بلورنيشي يعني توقف عن البكاء، هنا كنعطيك ان اوردر، كنعطيك واحد الامر توقف على البكاء صافي ما تبقاش تبكي. داكوغ ملي كنقول لك مثلا رومبلي سو فورمولير يعني عمر، بحال كنعطيك ان اوردر رومبلي سو فورمولير يعني عمر ليا هاد الفورمولير. الوغ هنا نقولوا جو كونجوغ لي فيرب او بريزون دو لامبيراتيف. اذا قلنا لو بريزون دو لامبيراتيف، لو بريزون دو لامبيراتيف كيتصرف. الوغ لامبيراتيف اون جينيرال لو بريزون ولا نامبورت كوا، لامبيراتيف عندنا تو وعندنا نو وعندنا فو. صافي هادو هما les trois pronoms personnels اللي كنتصرفوا فيهم le verbe à l'impératif. مثلا le verbe dessiner. Alors dessiner نقول tu dessines, nous tu dessines eux, nous dessinons. Alors dessine بحال انا كنعطيك امر dessine, dessinons, dessinons, dessiner. d'accord dessine يعني ارسم، انا كنقول لك ارسم كنعطيك امر ارسم dessine. Alors, on a E. Dessinons, on a O-N-S. Dessiner, on a E-Z. Alors, on désolé le verbe tani, obéir. Obéir, obéir, أطيع. فعل أطاع. Alors, obéir, S. Obéissant. Alors, on est un verbe du deuxième groupe. Obéissant, obéissez. O-N-S, nous, E-Z, vous. Tu es. Effacer, مسحة. Alors efface le tableau s'il te plaît. efface le tableau يعني مسح من فضلك. efface le tableau. alors هنا غتقول لي شي وحدين بون التلاميذ كاين اللي مسكين ما فاهمش، شحال نشرحوا ليه حنا هنا غير باش نشرحوا للتلاميذ اللي ما كيفهموش. مثلا هنا غيقول لك استاذ هنا راه قرينا اي فاس ولكن او ما درناش ليها لاكسون. alors انا دي سي درت هكا شويه. الوغ يقول لك ما درناش ليها لاكسون. علاش ما درناش ليها لاكسون؟ الوغ واحد المساله ملي كتكون متبوعه بدو كونسون يعني بجوج الحروف متشابهين ما كنديروش ليها لاكسون. داكوغ مثلا ديسين هي ديسين مثلا متبوعه بجوج ديال الحروف مشابهين ما غنديروش ليها اكسون. الوغ افاسي في لامبيراتيف افاس افاسون. الوغ واحد المساله ما تنساوهاش هنا كندير لا سي دي. سي دي بحال الدال سي دي. الوغ لا سي دي هي بحال هكا كدير مثلا كتكتب سي وكدير بحال الدال بالعربيه لا سي دي باش. الوغ هاد لا سي دي فوقاش كندير سي دي؟ الوغ كان ملي كتكون مثلا حداها ا او لا او او لا او. داكوغ دابا هادي الا حيدت لي هاد لا سي دي غتقرا كا كو كو. الا درت لا سي دي كتقرا سا سو سو. الوغ افاسون. الوغ الا حيدنا هاد لا سي دي هادي غتولي افاكون. داكوغ وهنايا افاسي هنا ما غنديرش لا سي دي لان السي حداها او والسي ملي كتكون حداها او كتقرا سو. الوغ هنا عندنا لو فيرب سيزير est un verbe du deuxième groupe. alors saisi la deuxième personne du singulier, saisissant la première personne du pluriel, saisissez la deuxième personne du pluriel. saisissant, saisissez. d'accord alors دابا ندوزو التمرين الثالث او لا je m'évalue. مازال في la rubrique je m'évalue. التمرين الثاني je réécris les phrases suivantes en mettant les verbes au présent de l'impératif. alors هنايا les verbes غادي نصابوهم في le présent le présent de l'impératif. alors vous réfléchissez bien avant de répondre. alors حنا بغينا نديروهم في l'impératif. alors هنايا réfléchissez غتبقى هي. alors réfléchissez la deuxième personne du singulier du pluriel. réfléchissez bien avant de répondre. alors شنو غنحيد؟ غادي نحيد هاد le pronom personnel sujet.
غادي نحيدو غادي نخلي هادي réfléchissez avant de répondre وغنزيد هذيك point d'exclamation. Alors réfléchissez avant de répondre وغنزيد point d'exclamation. التمرين الجملة الثانية tu entres dans la salle de classe. alors هنايا غادي نحيد tu وغنحيد اس غتبقى entre dans la salle de classe وغنزيد point d'exclamation علامة التعجب. entre dans la classe ou bien entre dans la salle de classe. La troisième phrase, nous réagissons calmement face à la méchanceté des autres. يعني حنا يعني كيكون nous réagissons réagir يعني رد فعل يعني كيكون عندنا واحد رد فعل هادئ يعني face à la méchanceté يعني 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 نتعامل معنا شي واحد بواحد لا ميشونستي يعني بواحد بغينا نقول ماشي عنف يعني بواحد كما كنقولوا بالدارجه القباحه. الا تعامل معنا بواحد القباحه الوغ حنا كيكون رد الفعل ديالنا كالم يعني كيكون رد الفعل ديالنا يعني هادئ. الوغ هنا غنحيد نو جو في سيبريمي نو وغادي نخلي هذيك réagissant calmement face à la méchanceté des autres وغندير في الاخر point d'exclamation. d'accord. agissant calmement face à la méchanceté des autres ou là réagissant calmement face à la méchanceté des autres. alors كان معكم مراد مرحبا بكم في قناة المعرفة للجميع. اللي ما فهمش شي حاجة يديرها لي في الكومنتير والسلام عليكم ورحمة الله.